Today I'm gonna be talking about Raja Jackson. Buat kalian yang belum tahu, Raja Jackson ini anak dari Rampage Jackson, mantan juara UFC. Dia juga seorang profesional fighter dan juga streamer di platform Kick. Streamer Kick. Dan baru-baru ini dia bikin kontroversi yang bikin akunnya sampai di-ban sama Kick. Why? Gara-gara dia melakukan percobaan pembunuhan live kepada pegulat yang bernama Psycho Stu dengan membanting dan mengajar mukanya Psycho sebanyak 20 kali sampai gak sadarkan diri, bro. But hold up, sebelum kalian berpikir ini semua cuma bagian dari acara wrestling tersebut, sini gue jelasin situasi lengkapnya. Jadi ini semua berawal pas Raja diundang sama temannya yang seorang pegulat, Eiji Mana, untuk live stream di acara gulat indie yang namanya Nox Pro Wrestling. Lalu si Raja diajak untuk ketemu sama pegulat-pegulat lain di backstage. Dan saat itu ada satu wrestler indie bernama Psycho Stu. Dia ini mantan militer by the way. Dan si Psycho ini kayak apa ya, nantangin dan nanjakin Raja lah dengan arogan. Lu tahu nggak Psycho Stu? Lalu Raja jawab, Psycho Stu. What, you don't know me? Hell no. Yeah. Hey, I think that's a little. Oh, you don't show it? Dan si Psycho ini langsung mukulin kepala Raja pakai kaleng bir yang bikin Raja emosi. Dari sini mungkin kalian berpikir, oh pantas saja Psycho sampai dibanting, ternyata dia yang cari masalah duluan. No, ternyata pas Psycho mukulin kaleng bir ke kepala Raja, itu sebenarnya dia lagi berimprovisasi lah. Dia ngira Raja ini bagian dari acara atau sama-sama wrestler di situ, apalagi kan ada kamera. Jadi Psycho pikir harus stay in karakter. Makanya dia cari masalah ke Raja biar kelihatan kayak adegan drama wrestling beneran. Ya kalian tahu lah ya, para wrestler ini kan berkelahinya cuma acting. What the dog do? Dan saat Psycho tahu Raja ini bukan bagian dari mereka, disitulah Psycho minta maaf berkali-kali dan jelasin ke Raja. Oh, appreciate it. I didn't know. I just thought you were camera. I get it. We're working out. Well, he's gonna come out on your mat. So I know you keep thinking we're working. We're always working. I get it. Yeah. I get it now. Now you know what I'm saying? Yeah. We're always working. So we'll set it up. I'll have him come out during your mat so we could fucking seal the whole thing and we'll make something out of it. You know what I'm saying? Alright. Tuh, Raja udah maafin dan juga udah ngerti kenapa Psycho ngelakuin itu ke dia. Terus lanjut pas di dalam saat acaranya mulai dan Raja udah agak chill tentang kejadian tadi. Malah para viewers Raja ini kayak nge-rage bait dia di chat, kayak panas-panasin Raja dengan bilang, why didn't you fuck that guy up? Cause nigga, if I would have done something, then they would have kicked me out of this shit. Then there would be no more stream today. I'm gonna fake crash out. All right, bet. You about to see you about to see how fake of a crash out I am. Now I get a chance to get in the ring and do this and do some shit to him. How many subs to knock him out? That's a good question. I don't know. I'm just really, like I said, guys, I'm really fucking humble at the end of the day. This nigga ain't no fighter, but I'm gonna really have to show him, like, nigga, you can't just hit a fucking can on my goddamn face. W, if you want to see me, you want to see if I can pick him up. W. Mungkin dari situ Raja kembali emosi lagi dan pengen buktiin kalau dia laki dan bukan pengecut. I'm telling you. I'm gonna hit him as many times as I can. Watch. Dan ya, dengan penuh amarah dan ego, dia naik ke atas ring dan menyerang Psycho. Serangannya ini bisa disebut sebagai percobaan pembunuhan, ya karena ini bukan spontan. Raja benar-benar ngerencanain dulu sebelum dia naik, dan bahkan saat Psycho nggak sadarkan diri, Raja tetap spam pukulan ke mukanya. Dan ini fatal banget, bro. Katanya Psycho ini ngalamin patah tulang wajah dan kehilangan banyak gigi sampai harus dilarikan ke ICU. Update terbarunya sih, kondisinya Psycho udah stabil tapi masih memerlukan perawatan intensif. Tapi kalau saja nggak ada yang nyegar Raja saat itu, gue yakin ini udah beda cerita anjing. Cuman karena ingin pembuktian, dia sampai nekat mau bunuh orang. Dan sumpah yang buat gue emosi pas dia ditelepon sama bapaknya yang marahin dia, responnya tuh cuman my bad. What the fuck? Shit pissed me off though, Andre. I understand that, but now they can't wake the nigga up. He's fucking in the ring, fucking flatlining, bro. My bad. You didn't have to do all that shit. I understand y'all had heat. You didn't have to fucking take it there. I'll call you back later. Jadi ya, seperti itulah kira-kira situasi dari Raja Jackson ini. Menurut kalian gimana? Dia pantas gak masuk penjara? Gua sih yes.